You are watching Zavia News. Palestine! Free! 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 Palestine! 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 Free! 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 Palestine! Free! Free! Palestine! Free! Free! Palestine! Free! 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 Palestine! 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 Free! 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 ہمارے جتنے بھی بریڈ فورڈ کے رہنے والے باقی سٹیز کے رہنے والے لوگوں کو میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ابھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وار کا سیز فائر کیا ہے اور چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. یہ چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہوئیں. ہمیں ہر صورت میں انٹل کشمیر اور فلسطین کی آزادی نہ ہو ہمیں ہمیشہ اپنی آواز اٹھاتے رہنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ہم یکجہتی کے طور پہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں فلسطین کے لیے، اور یہ اسرائیل نے جو قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے اوپر 70 سال سے بہت ظلم کر رہا ہے. ہم مسلمانوں ساروں کو چاہیے کہ ہمیں اس وقت ان کا ساتھ دیں، مالی طور پہ، ہر لحاظ سے، اخلاقی طور پہ، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو آزادی دلائیں. اللہ حافظ. السلام علیکم. آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں فلسطین کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے لیے. یہ خدا کا شکر ہے کہ اب سیز فائر ہوا ہے، لیکن ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں اور جو ڈھائے جاتے رہے ہیں آپ سبھی ان سے واقف ہیں، مگر آج تک کوئی بھی کچھ بھی ان کے لیے نہیں ہو سکا. ہم آوازیں اٹھاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی ممالک جتنے اکٹھے ہو کر ان پر پریشر ڈالا جائے. اب جیسا کہ تھوڑا بہت ہوا ہے اس کی وجہ سے سیز فائر ہوا ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں. جی ہم یہاں پہ ویکلی پروٹیسٹ کے سلسلے میں آج ہمارا تیسرا پروٹیسٹ ہے. یہ فلسطین کے فیور میں اور اسرائیل کی ٹیررزم کے خلاف ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں، جو یونائٹڈ نیشن ہے، اسلامی امہ ہے، عرب لیڈرز ہیں، ان سب کو جگانے کے لیے یہاں پہ ہم اپنی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ یہ 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اسرائیل کا ناجائز قبضہ فلسطین کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جو ظلم و ستم ہے ان کا کہ بچوں کو مار رہے ہیں. ایک جنگی جرائم کا مرتکب اسرائیل ہوا ہے، اور ہمارا پورا مطالبہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے ایک جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جائے، اور اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ جو ہے مستقل بنیادوں پہ اس کو حل کیا جائے، اور فلسطین کو اپنا رائٹ دیا جائے، ان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا جائے، اور بیت المقدس جو ہے وہ اس کا کیپٹل ہونا چاہیے. تو ہمارا بھرپور مطالبہ ہے، اس لیے ہم یہاں پہ آ رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہمارا پروٹیسٹ جو ہے یہ جاری رہے گا. Assalamu alaikum. I'm here in solidarity with my human family. We oppose the Israeli occupation. We do not accept that this is any reason to be carpet bombing innocent people and using the cover of darkness to harm these people, bombing media buildings, hospitals, schools, universities. This is unacceptable, and we do not accept that Israel is illegally occupying West Bank and Gaza, and we want the world to come and demand answers as to why they're doing this. The people of Sheikh Jarrah need to know that we are with them, and we're following them, we're supporting them. Our du'as are with you, and we will do our utmost to bring Israel to accountability. I think it's really important that as Muslims, as a world full of 1 billion Muslims, we have to come together and we have to demand that this is genocide against our Muslim brothers and sisters, and surely we can put our differences aside and come together on this issue. Okay, UN resolution has been agreed on a two-state
agreement. But surely there must be something that we can do to get the Israeli army out of occupied West Bank and Gaza and allow them to live. It is about a human plight that they are not being able to live. I was reading a report that was saying that there's post-traumatic stress. These children and young people aren't even able to have post-traumatic stress because their stress is every single day. They are being tortured and murdered every single day. They're not having time for respite in order for them to heal. This is not happening. This is a daily genocide. And as a human family, we need to come together. And even more so, as a Muslim ummah, we need to wake up now and we need to come together and demand that we be there for our Muslim brethren. तीसरे हफ्ते मुसलसल हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आलमी ज़मीर को बेदार करना है और अक़वाम मुत्तहिदा को ये पैगाम देना है कि पूरी दुनिया के मुसलमान और पूरी दुनिया के बाशऊर अवाम फ़लस्तीनी अवाम के साथ है और उनके जो हक़ है उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे और सारी दुनिया उनके साथ है। और किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो गज़ा में वो फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म सितम ढाए या उनके साथ कोई ज़्यादती करे। तो इसके लिए सिर्फ हम जो है तो हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। Assalamu alaikum. Today we have gathered here today to demonstrate the solidarity with the people of Palestine, especially in Gaza. We want Palestine to be free. United Nations need to wake up. The international community needs to wake up and hold Israel to account for the brutality that is taking place in West Bank, especially in Gaza. Wake up, United Nations. We are doing these demonstrations every week in the city of Bradford, showing our solidarity with the Palestinian brothers and sisters. So thank you very much. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये वक्त है अब जो क़यामत की निशानियाँ लिखी थी, जो इज़राइल के मुल्क में जंग होगी, जो इमाम महदी आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो इधर आएंगे और यहूदियों ने जंग शुरू करनी है। ये कोई मुस्लिम पॉलिटिशियन या मुस्लिम लीडर आके फ़लस्तीन को नहीं बचाएगा, क्योंकि सऊदी का किंग भी यहूदी है। ये सब एक पॉलिटिकल गेम है जो यूके वाले, सऊदी वाले, सब टर्की वाले सब मिले हुए हैं इस जेनोसाइड में। ये अब जिहाद हम मुस्लिम उम्मा के लिए है। ये मुस्लिम उम्मा अब जागे। हम सब को इस वक्त फ़लस्तीन के बॉर्डर पे होना चाहिए, अपने बहन भाइयों के लिए लड़ना चाहिए। हम ये क़यामत के रोज़ हमें ये सवाल पूछा जाएगा कि हमने क्या किया अपने बहन भाइयों को बचाने के लिए। हम सोए रहे हैं। ये दुनिया टेम्परेरी है। मुस्लिम बहन भाइयों जागो, ये वक्त हम पे आ सकता है। ये आप समझते हैं ये ब्रिटिश सिटीज़नशिप आपको 1 मिनट में ये इन्होंने निकाल देना है। ये गलतफहमी में मत रहे कि आप ब्रिटिश सिटीज़न है तो आपको नहीं निकालेंगे। एक कंप्यूटर की क्लिक है आपकी नेशनैलिटी गायब। सो जागो, अब जिहाद का टाइम आ गया है और चलो बहन भाइयों को बचाओ। इस वक्त मैं अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि इस वक्त जंग की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी नरम है, लेकिन जितना भी इजराइल ने नुकसान किया है उनके ख़िलाफ़ एक पूरी दुनिया में एक लीगल एक्शन होना चाहिए और इसके ऊपर जो है ना उनका नुकसान पूरा करना चाहिए। और जितने भी हमारे मुसलमान हैं, मेरा ख्याल है दुनिया में मुसलमान जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं और इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि हम अपने बहन भाई के साथ खड़े ना हो सकें। हमें उनके साथ, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए वहाँ तक जहाँ तक हमारी ताकत है, हमारे खून के कतरे हैं हमारे जिस्म में। जब तक हम में जान है, हमें अपने मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीन के साथ हमें खड़ा होना चाहिए।